उस दिन इनके साथ गए थे। जी आपका और बिल्कुल। इनका क्या रिश्ता है आपस में? इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे पास पंखों का काम करते रहे हैं ठीक है। बचपन उस में। दिन और पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? उस दिन इन्होंने मुझे इस काम के लिए दरियाफ्त किया है कि मेरे साथ इस तरह हो रही है, आप मेरे साथ चलें जी। अच्छा, तो मैं थाना के अंदर दाखिल हुआ हूँ उनके साथ। अच्छा। तो जब हम थाना के अंदर, आपको तो लगा होगा बड़ा मामूली सा मामला है। देखें जी, ये हक पे हैं, हमने सारी इनकी बात पहले ही सुन ली थी, ठीक है। तो जब मैं थाने के अंदर गया हूँ तो उन्होंने, मुझे नहीं था पता, 8 पहले ही गुंडे बिठाए हुए थे अच्छा, किसी ज़रिए से, ठीक है अच्छा। सर। तो अभी कोई बात नहीं हुई, मौसन एएसआई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। जब उन्होंने मुझे देखा ना जी, तो उन्हें ना अजीब तरीके से ना, कह लें कि पंजाबी में जिसे कहते हैं फोलियां पड़नी शुरू हो गई हैं कि क्यों ये इनके आपको साथ देख के क्यों आ क्यों? गया। अच्छा, इनको अकेले को चाहते थे वो आए? हाँ, वो कह रहे थे कि ये अकेली आती था ताकि हम इनको तरीके से लूट सकें, क्योंकि अच्छा। ये औरत ज़ात है, इनके पास ना मतलब वो चलने की कोई ताकत है इस तरह की, ना कोई इनके पीछे चलता है गुजरात के अंदर, ठीक है। और जब ये बात की स्टार्टिंग हुई है तो इस तरह से मामला हुआ है कि अभी ये अपना मौक़िफ़ सुनाने वाली हैं, लेकिन उन लोगों ने देखा है कि मैं कुछ इस तरह का बंदा हूँ कि जिस तरह से गुजरात के अंदर हमारे चौधरी बरदरान है, चौधरी शाफी हुसैन साहब की हुकूमत है, ठीक है, वो उनके दफ्तर से बंदे हैं जी, ठीक है। अच्छा, और मैं भी चौधरी शाफी साहब का वर्कर हूँ। ठीक है। जब उन्होंने मुझे देखा ना, ये क्यों आ गया साथ? ये क्यों साथ आ मुखालिफ गया, पार्टी के साथ। मुखालिफ, हाँ। उन्होंने ये देखा है कि मैं भी, वो भी शाफी साहब के वर्कर थे, मैं भी शाफी साहब का वर्कर हूँ। वो तरीके से इनको लूट रहे थे, जिनमें एक सफ़ीर नामी बंदा है उर्फ शेरा, और एक शाहिद बंदा है, ठीक है। वो जिन्होंने प्रॉपर्टी का मामला इनके ऊपर हाँ। झूठी दरखास्त दी हुई है। अच्छा। हमने जान देनी है अल्लाह को। देखें, मेरे इनके जो छोटे भाई हैं मेरे पास ही वो काम करते थे पंखों का, ठीक है। तो जब वो मामला हुआ है तो अभी बात शुरू हो रही है तो उस बंदे ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी है जानबूझ के, ताकि किसी तरीके से मामला ख़राब हो जाए। हालांकि अल्लाह गवाह है, आप वीडियो वहां पर पुलिस एहलकार, आप बता रहे हैं एएसआई मौजूद था, जी उनकी मौजूदगी में आप लोगों की आपस में लड़ाई पड़ गई है? जी सर। और तो वो क्या कर रहे थे वो उधर? खामोशी से बैठकर देखता रह गया, अच्छा, क्योंकि उन्हीं के कमरे में उन्हीं के आप कमरे दोनों पार्टीज और की वो आपस में टांग पे लड़ाई शुरू? टांग लगा के बैठा हुआ बंदा, एएसआई नहीं, वो जो वो दूसरा? सफीर था ठीक बंदा, है, ठीक है। ठीक है। और इनके इनके ना सर, मैडम, इनके पीछे पूरी गैंग है जो इनको ना तरीके से, पहले वो इनसे विरासतों के 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेते रहे हैं। ये बेचारे मजलूम लोग हैं, लुटते रहे लेकिन लूटते रहे हैं, हर तरीके से लूटते रहे हैं। जब उन्होंने मुझे देखा है ना कि ये मतलब इनके साथ आ गया और ये भी चौधरी साहब को जानता है, तो ये तो मामला खुल जाएगा। जब ये बात बता देगा चौधरी साहब को, तो जो शाफे साहब को बता देगा जी ये तो पैसे लेके आपके दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे जनाब वो लड़ाई के बहाने से ना वो बात को टाल मटोल शुरू कर दिया, और जनाब वो 8-10 बंदे थे और मैं उस वक्त अकेला, और मेरे साथ एक छोटा लड़का था। उन्होंने जनाब वो लड़ाई झगड़े का मामला शुरू कर दिया, और वीडियो साहब के सामने है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। और मेरी सिर्फ चौधरी शाफे आपके साहब साथ से मारपीट शुरू हुई है? जी सर। आपके साथ मारपीट जो की है वो पुलिस एहलकारों ने की है या फिर उन लोगों ने की है जो कि बैठे हुए थे जो वहां बैठे पर? हुए थे पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कमरे में, जी, पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर कोई रोकने वाला नहीं था? कोई रोकने वाला उस वक्त इन्होंने वीडियो बनाई, उस वक्त उसकी सजा में इनके ऊपर एफआईआर और हो गई। मैं इनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके ऊपर, मैडम, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप एक बचाव के लिए बना रहे हैं वीडियो कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ठीक है, बजाय इसके कि इनको शाबाश दी जाए, चले आपने हक सच का मामला जो दुनिया के सामने लाया ताकि दुनिया इंसाफ कर सके। इन्होंने इंसाफ सामने लाया, उन्होंने जनाब अपने आप के बचाव के लिए इनके ऊपर 4 दफात लगा के एफआईआर काट दी। वो कौन से दफात हैं? इनको तो नहीं अभी इतना इल्म उस चीज का। मैम, मैं वो आपको दिखा नहीं सकता अभी, लेकिन ये है कि मैं आपको एफआईआर, उसमें कुछ मंशियात की भी होगी, पता नहीं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हम तो सादे से लोग हैं, हमें तो इन चीजों का पता भी नहीं है कि मतलब कि वो क्या चीजें होती हैं। हम तो नमाजी परहेजगार बंदे हैं, सीधी सी बात है। उसी वक्त इनके ऊपर एफआईआर हुई है या कुछ दिन बाद? मैडम, 1 दिन के बाद। अच्छा, उधर से आप लोग वहां से निकले कैसे हैं? किस तरह बात खत्म हुई है ना, मतलब बात खत्म हुई है तो निकले हैं ना? जी मैडम। हाँ। मैडम, हम जो है ना अपना इंसाफ, एएसआई साहब ने कुछ नहीं कहा कि ना लड़ो, ना एक दूसरे हमने को तो मारो? ये निमरा साहिबा ने ये भी कहा है कि पुलिस एसएचओ साहब को कॉल की कि वो फौरन उस जगह के पहुंचे, एसएचओ साहब भी नहीं आए, कोई बंदा आया ही नहीं, हमारी बात को सुनना ही नहीं गया। अच्छा, ठीक है, इतना वो मतलब, और इनके पीछे जो मुझे, अब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ठीक है, सीधी सी बात बता दूं, वो थे उस दफ्तर
میں چوئی شافظ صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ احترام کرتا رہوں گا کیونکہ وہ ہمارے گجرات کے لیڈر ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے دفتر میں بیٹھ کے یہ چند لوگ جن کو میں خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, یہ کیمرہ چل رہا ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, یہ لوگ چوئی صاحب کے دفتر کو بدنام کر رہے ہیں. یہ اس طرح خواتین کے ساتھ یہ فرونیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, ان کے اوپر پرچہ کاٹ دیا گیا. یہ کس طرح کا ہمارا یہ گجرات میں کام ہو رہا ہے جی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک خاتون پہ مجھ پہ ایف آئی آر دے دیں, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ حق کرنے کے لیے جا رہا تھا یا حق کروانے کے لیے جا رہا تھا, مجھ پہ دے دیتے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ان کی ایف آئی آر مجھ پہ دے دیں. عورت پہ دے کے بدماشیاں کرتے ہیں آپ کو کیا کہہ کر وہاں سے نکالا گیا؟ ہمیں یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابھی آپ جائیں اور آپ کو پتہ ایس آئی صاحب نے کہا. ہاں, اچھا. اور سفید لوگوں نے بھی, ٹھیک ہے, اور شاہد لوگوں نے, یہ جو گنڈے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو جی پولیس والے پولیس کی موجودگی میں کہہ رہے تھے, پولیس کی موجودگی میں کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے. اور میڈم میں اپنے گھر میں اس وقت محفوظ نہیں ہوں, مجھے قتل و غارت کی دھمکیاں آ رہی ہیں اس دن کے بعد ان کے ساتھ چلنے کی سزا مل رہی ہے. جی میں ان کے ساتھ حق کروانے کی مجھے سزا یہ مل رہی ہے کہ میرے گھر میں بار بار چھاپے مروا رہے ہیں. وہ تمور بٹ نام ہے اس کا جی, وہ شافظ صاحب کا سیکٹری ہے. تو آپ یہ پوری گینگ ہے. آپ جن چودھری کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ورکر ہیں, جی آپ ظاہر ہے ان کے ورکر ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس نہیں گئے کہ یہ معاملات ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کا نام استعمال کر کے, ظاہر ہے آپ کسی اثر و رسوخ والے بندے کے لیے کام کر رہے ہو, تو آپ خود بخود میں اپنے آپ میں ایک باہر کے لوگوں کے لیے ایک آپ کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میری تو بڑی چلتی ہے. تو آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کا نام استعمال کر کے باہر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میڈم بتاتا تو میں اس وقت جب مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس گلی سے نکلوں گا مجھے آگے سے پولیس نے پکڑ لینا ہے. اس طریقے سے انہوں نے فون پہ بھی نہیں رابطہ کر سکتے. فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا ہو رہا ہے جی, وہ ہمارے جو موبائل ہیں وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں, جن میں ہمارے وہ نمبر ہیں چودھری صاحبان کے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں چودھری صاحب میں کسی قسم کی کبھی بھی ہم نے کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی, لیکن یہ جو دفتری بندہ ہے یہ تمور بٹ کا گروپ ہے, یہ پورا سفیر شیرہ اور یہ شاید یہ پورا گروپ ہے جو ان کی پراپرٹی کو کھانے کے چکر میں نا وہ مجھے جناب بدنام کر رہے ہیں. اور بھی مجھے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ مجھے بلیک لسٹ کریں گے, اس مسلم لیگ کاف کے ادارے سے مجھے بلیک لسٹ کریں گے تاکہ یہ نکل جائے, ہم ان کی پراپرٹی لوٹنے میں آسانی ہو جائے مجھے. اور میں چودھری شافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بندے ہیں تمور بیٹ جیسے اور یہ جو پورا گروہ ہمارا ان غریبوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے, وہ پلیز ان لوگوں کو عہدے سے ہٹا کے کوئی شریف بندے بٹھائیں, کوئی ایسے بندے بٹھائیں جو ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے. اب وہ خواتین رو رہی ہیں, ہمارے گھر میں بھی آ کے رو رہی ہیں, ان کے بچے ہمارے ساتھ بچپن میں ہمارے ساتھ پنکھوں کا کام کرتے تھے, جوان ہوئے ہمارے پاس, لیکن ہم نے تو ان میں کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی, ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں دیکھا. وہ کہا جاتا ہے نا دولت اور یہ جو وراثت جائیداد کے معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے آپ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں بتانے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بالکل میڈم, تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوئے ہیں, وراثت مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دشمن بھی مل گئے. جی بالکل میڈم ایسا ہی ہے. میڈم میں صرف اپنے بار بار میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں چودھری شافظ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اوپر خدا کی ذات ہے, ہمارے پاس گجرات میں وہی صاحبہ ہے, وہ ہمارا انصاف خود کر لے, ویڈیو نکال کے دیکھ لے کہ پہلے کی کس نے ہے, ابھی وہ کیمرے کی ویڈیو بھی نہیں